गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स माने सकाळ सकाळ वीडियो मु आरंभ कर देछि एबे अलिया नहीं पड़िया इे भुवनेश्वर आड़े एत जोर वर्षा होगी आ कुआडे वर्षा होगी आप मैंने कमेंट करी कहे आमर है आसीगले पारा सका आसवे खाई जी देखा कौन कर बाप झी शोई आज निद भांगनी आज हाँ पूजा सरी शोई आज अंगनवाड़ी जीव खाद्य आने आज अंडा मिल उठाओ ना से शोई पड़ी कौन मामा ए मामा सोई था से खाइबनी पीबनी शोब टाइम केते हेलानी कोन कोना बाहर जा देखो केते खरा आसे आ आ आ खाइली चाउल आज गोटे आसो कहीं आसना आसवे समस्ते समस्ते शोई जीता उठी ना गीता दीदी शोई काली वर्षा देखा आम गचर फूल फुटी से गचरे आज जोर खरा क्या बलिया होता सब सफासफी कर सब बलिया पकईले काम जा काम सारिबा कौन खाइबा को कौन खाइब अंडा आमलेट करी ना खाइब पखाल खाइब कौन खाइब पखाल अंडा आमलेट हम अंडा दीटा अच्छी आमलेट करदा खाइदब पखाल ए अमरे से सब नहीं जाऊँ ना झील वीडियो कर रखी देख आंटी पलैला जा जा आसब कौ दिन सत ना कौन आंटी सब जीता देह भल नाला बोली अमरेश आई जिते सकाल पाइले जा ना छाड़ी आंटी आंटी पलैब जा किए धर किए धर आंटी पले जा झी पलैला आंटी अन जीता सतरे जाऊच आसो कौन देह खराब हेलमेट नहीं बिना हेलमेट हेलमेट पिंधलुनी ये पिलाटार को देख ये पिलाटा को देख कहलुनी एमती कर पलैसा मन दुख दीदी किसी मन दुख नहीं देखा टाटा टाटा सेपड़ ना हाथ जीता आंटी पलैले गीता आंटी अच्छा नाई मामा मामा डाई पारा पारा केमी खाए पारा कहीं
पारा गुटे डाकिदेल पारा गुटे डाकिदेल पारा से शोक उठी ता मूड अफ तापर जीता पलैला ता मन दुख हो जाइए हाँ जीतानी पशि देला कि हा 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 के हस देला अच्छा दिया देखंतु गाइस या मो मामा मामा यदि मो मामा ना आपण जानिबा को चाहुछंती कमेंट बॉक्स रे लिखंतु मु निश्चित भार रिप्लाई देबी गाइस आज होची संडे तने संडे रे कोन आज करबा देखिबा आज कोन रोसई हबो हमर संडे कोन मंडे कोन केबे छुट्टी नाही ड्यूटी सब दिन ड्यूटी आ आपण जानिथिबे डिपार्टमेंट रे तो चाकरी करले से करिया पड़े डेली ड्यूटी कोन करबा करिया तो पड़ियो छुट्टी नहीं यदि नब सीएल नब ईएल नब ना ता व्यतीत अन्य कौन छुट्टी ना पूजा पर्वण छुट्टी ना पूजा पर्वण अधिक ड्यूटी आम चलते जब आज संडे मोर दुईटार ड्यूटी अच्छी खाई ड्यूटी जी बर्तमान 10टा पाखापाखि हम चलते बर्तमान कौन देखिए आने रोसे हम देखो नास्ता बेबी कौन कर बेबी नास्ता कौन अच्छी बेबी नास्ता कौन अच्छी पखाड़ आउ अंडा आमलेट अंडा आमलेट करछो करिनी संग संग करी गरम गरम खाइबा ओहो और जीव खोई दे सर तो गाइस बर्तन हमर हबो अंडा आमलेट बर्तन पियाज कटा चली जी अंडा आमलेट को पखाड़ भात देखो से कौन होउछि बुरु बुरु होउछि खाई सारा पर ता मामा ताको ड्रेस पे पिने देगी पिंधे तो मामा ड्रेस पे पिने कुछ देखो तो केमितिया कंचा लंका छोट छोट कंचा लंका किंतु राको प्रबल तेणु आम को बेसी नुह 3टा दबा बेबी 3टा दे दू ना राग हम देवन 3टा दे दू पचारे राग लगे चलते बर्तमान 3टा मसला काटिद धोई दे आप देखिए मोर पियाज कटा कंचा लंका धनिया पत्र ये अंडा मु भांगी के ग्लास देली किसी दरकार नहीं केवल लुण हलदी लगे कौन मसला दरकार नहीं तो चलते बर्तमान आम रेसिपी रेडी करवा सब घंटिया मिसई मामा देखन दुष्ट जीवटा खाई पी के से ना ना सोई पड़ुला जिमिति तमे डाकिज कपड़ा कोन हैला भूस किन उठी बाबा पार्टी सुनला माने सांग सांग से उठ हां हमरा पोड़ी गलानी जानछ ना नहीं आ तो सिम को ना बंद कर देले तमे तो मु तो आसले करी थांती झील को तो सियाड़े नहीं है और पड़ जाई ना ठीक अच्छे ठीक है हाँ गैस लगाऊ ना एगो ठीक रो कड़ाका गरम अछि गैस गाइस देखो आज मु अंडा आमलेट करी मते ठीक से अंडा आमलेट आसे किंतु फिर भी मु करी छी आपण माने देखि परथिबे पागोडा खिन देछि पोड़ी जाई छी कि ठीक है छी देखो तमे को पोड़ी जाई छी कोन ना ठीक अछि पागो ठीक अछि कोड़ा लगी टिके जा लागी जाई छी आ ये रही ग्लास लगे तो पारो हां लागिला वो सीम को देवा तो गाइस बर्तमान खाबो पखाळ आउ अंडा आमलेट से को सुखा पड़े ना ना था सुखा कहीं पड़े अंडा आमलेट हो ये आमर वाशिंग मशीन देखो एलजी वाशिंग मशीन टा पानी फुल हो पानी फुल है से ड्रेस फ्रेस एक सफा करी कौन कर सुखुआ तांकर सुखुआ खाया बहुत इच्छा अच्छी तेणु घर सुखुआ आई से सुखुआ पड़े लुणी ना लुणी अलरेडी सुखा देखो
ଏଇଠି ପୁରା ଏରିଆ ମହକିବ ଲୋକ କହିବେ ଆଙ୍କର ଘରେ ଶୁଖୁଆ ଦେଉଛି ନା। ଶୁଖୁଆଟା ତ ଏରିଆ ମହକି ହଁ ସେ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନାସି କେମିତି ଚାଲିଛି। କପଟା ବନ୍ଦ କରିବନି ନା ଏମିତି ଥିବ। ଅଧିକ ଫୁଲ ହେଇଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଟମାଟର ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଶୁଖୁଆ ଦଳିକି ସେ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ପାଗ ପଖାଳ ଭାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ତ ପ୍ରିୟ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ମୋର ତ ପଖାଳ ଭାତ ହେଉଛି ଫେଭରେଟ୍। ଆଙ୍କର ତ ପଖାଳ ତ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରୁ ଝିଅ ହେଲାଣି ସେବାଟେ ପଖାଳ ବହୁତ କମ୍ ଖାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗିନାରେ ନେଇଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ଗିନାରେ ପଖାଳ ତାଙ୍କର ଖିଆ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେରି କରି ସେ ଉଡ଼େଇ ସାରିଲେଣି ଅଧା ଉଡ଼େଇ ସାରିଲେଣି ଖାଇବାରେ ନ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଯାହା ହବ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଖାଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଶୁଖୁଆ ଦଳା ଭାତ କହୁଛି ଭିତରୁ ପଳା ମାନେ ଶୁଖୁଆର ହେଲେ ଲୋକ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଖାଇବେ। ଶୁଖୁଆ ତ ବାସ୍ନାରେ ଲୋକ ଟାଣି ହେଇଯିବେ। ଆମେ ଶୁଖୁଆ ପଡ଼ିଲେ ପୁରା ଏରିଆ ମହକୁଥିବ ଲୋକ କହୁଥିବେ ଯାହା ହଉ ଆଙ୍କ ଘରେ ଶୁଖୁଆ ହେଉଛି ହଁ କୁହନ୍ତି। ଶୁଖୁଆର ଟେଷ୍ଟ ତ ସେ ଶୁଖୁଆରେ ଯେତିକି ଲଙ୍କା ପକେଇଛି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଲଙ୍କା ବହୁତ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ଲଙ୍କା ବହୁତ କମ୍। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ ଶୁଖୁଆ ଲଙ୍କା ଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରାଗ ପୁରା ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରାଗ ରାଗ ନହେଲେ ଶୁଖୁଆ ଦଳା ଭଲ ଲାଗିବ। ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଲଙ୍କା କି ଲଙ୍କାଟା କି ଲଙ୍କା କୋଳି ଲଙ୍କା ସେ ଯୋଉ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୋଲ ଗୋଲ ଜମା ରାଗ ଲାଗୁନି ସତ। ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। फिर भी राग लगुच मत बापरे मो द्वारा हम नहीं मु अंडा आमलेट खाईदेवी। चलो खाईदे गाई। तो गाई ये भुवनेश्वर मत ताल सज मिलला तो चलो बर्तमान ताल सज नहीं आम गाँव तो ताल प्राय मिले कि भुवनेश्वर ताल सज मिले तेणु आम नयापल्ली माछ मार्केट पाखे भाई आम ताल सज बिकुं भाई कौटू ताल सज गुटा सब आणुच गाँव आज्ञा गाँ मैंने कौटू जाजपुर भाई जाजपुर धरिकी आस भुवनेश्वर बिकुं ये नयापल्ली ओवरब्रिज पाखे ही आम क्राउन होटेल अच्छी क्राउन होटेल पाखे जो माछ मार्केट अच्छी से ही भाई बिकुं मुझे 4टा नहीं 50 टଙ୍କା ना तो चलो बर्तमान जा ताल सजर मजा ना चलो गाइस फाइनाली मटन मार्केट पाखे आप देखिबार थे ये हूँ मटन मार्केट जाइए माछ मार्केट किंतु बेबींर आज माछ खार इच्छा ना तेणु पचारि चिकेन माछ नहीं सब तुम जहाँ इच्छा तुम नहीं आस तेणु मुझे कहली चिकेन सब खाई मटन चलते बर्तमान मटन मार्केट पलि आम तो 2 जन लोक मटन देखी जा मटन मार्केट पाखे ये माछ मार्केट अच्छी आप चाहिए तो माछ भी नहीं पारे तो चलते बर्तमान भितर को जा मटन टे नहीं जा ना ना मांस मीडियम पीस रख नौ सब जानना तुम कौन खाई गाँव में केते ताल सज खिया किणे गछ कटा हम क्या चढ़ी खाई से बढ़िया लगे ताल सजर टेस्ट अलग प्रकार 4टा 50 गाँव में गछ काटी खाऊले मागण किए कांदी माने पाठ पढ़ा हो पढ़ा चलती किया भी चलती जदि ड्रेस तार रस पड़ जाए चिन्ह हो सफा करने आगुर हाथ मेसीन थी देखु गाइस आमर मटन कषा चली बेबी को हाथ रोसई मोर बहुत प्रिय से बहुत पूरा आग्रहर सहित बनाती खाद्यटा बहुत टेस्टी लगे समस्त प्रशंसा करती
ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରେ ତାଙ୍କ ହାତର ରୋଷେଇ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଳୁ ଅଲରେଡ଼ି ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ମଟନ୍ କଷା ହେଲାଣି। ଆଜି ପ୍ରେସରରେ କରିବେନି, ଆଉ ବାପା ପାଇଁ ପ୍ରେସରରେ କରେ, ଆଜି ଖାଲି କଡ଼ାରେ କରିବ। ତମର କ'ଣ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ? ବାପା ଥିଲେ ସବୁ ବାପା ଖାଇଛି। ଖାଇପାରନ୍ତିନି ବୋଲି କରେ। ଚାଲ ଏବେ ତାଳ ଖିଆ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ମାମା ଶୋଇଛି, ସେ ଖଟ ଉପରୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତଳ ଶୁଆଇଛି। ପୁରା ଶୋଇବା ଷ୍ଟାଇଲଟା କାହା ଭଳିଆ କଲେ? ତମ ଭଳିଆ ପୁରା ଶୋଇବା ଷ୍ଟାଇଲ ମୋର ଭଳିଆ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପେଟେକି ଶୁଏ। ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଢ଼ା ଘରଟି, ଲାପଟପ୍ ଫାପଟପ୍ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ଛୋଟ ପଢ଼ା ଘର ମୋର। ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ଘର, ଉପରେ ମୋ ଠାକୁର, ଉପରେ ତାଙ୍କର ଠାକୁର, ତଳ ମୋର ପଢ଼ା ଘର। ସେଇଠି ମୁଁ ଚେୟାରଟା ପକେଇ ବସିକି ମୋ ଲାପଟପ୍ ଫାପଟପ୍ ମୋର କାମ କରେ। ଆଉ ବେବି ତାଙ୍କର ଠାକୁର ଫାକୁର ପୂଜା କରି ମାଛ ଭଲ ନଥିଲା। ମୋ ବେବିଙ୍କର ତୋଡ଼ି ମାଛ ଭାରି ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତୋଡ଼ି ମାଛ ମିଳୁନାହିଁ, ଖୋଜି ମିଳୁନି। ଗାଁରେ ବି ତୋଡ଼ି ମାଛ ଜଗୁଥିବ, ଏଠି ମଟନ୍ ଜଗୁଥିବ ନା ବିଲେଇ ଖାଇଦେବ ଆସି। ଗାଈ ଯେଠି ଗୋଟେ ଧଳା ବିଲେଇଟେ ରହୁଛି, ଆମେ ଯାହା ରୋଷେଇ କରି ରଖୁଛୁ ତା ଆସି ଖାଇଦେଇ ପଳଉଛି। ମାଠିଆଟା ଆମର ଶୁଖା ହେଇଛି। ତୋଡ଼ି ମାଛ କ'ଣ କୁହନି, ତାକୁ ଭାଜିକି ତୋଡ଼ି ମାଛ ମାନେ ଆଜି ରଖିଲ, ଭାଜିକି ଆଜି ରଖିଲ, କାଲିକି ଖାଲି ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ରୋଷେଇ କର ମସଲାରେ। ଓହୋ, ସେ ମାଛ ପୁରା ଫାଟି ପଡ଼ିଥିବ, ତାର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅଲଗା ସତ ନା କ'ଣ? ଖରାଦିନ ଆଉ ସେଦିନ ଯୋଉ ବାଳିଆ ମାଛ ଆଣିଥିଲି କେମିତି ଅନୁଭୂତି? ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ନା ଯୋଉ ବାଳିଆ ମାଛ ଫାଟିଲା ଏତେ ଜୋର ଯେ ମୁଁ ଇଆଡେ ସବୁ ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା, ଫାଟିଲା ସବୁ ନା। ଠାଏ ମାଗୁର ମାଛ ଫାଟେ, ଆଉ ହେଲା ବାଳିଆ ମାଛ ଫାଟେ, ଆଉ କୋଉ ମାଛ ଫାଟୁଥିବ ନା, ଯୋଉମାନେ ସିଙ୍ଗି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ ତା ସ୍କିନ୍ଟା ପତଳା, ଯୋଉ ଚମଡ଼ାଟା ଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ବାଳିଆ ମାଛର ପତଳା, ଯୋଉ ତା ଯୋଉ ଚମଡ଼ାଟା ପତଳା ଫାଟେ। ବାଳିଆ ମାଛ ମୁଁ ଜାଣିବା ବେଶୀ ଫାଟେ, ବଡ଼ ଠୋ ହେଇକି ଫାଟେ। ତ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଡ୍ରିମ୍ 11ରୁ ଭାବୁଛି ଆଜି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିତିଯିବି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଘର ଗୋଟେ ଜମି କିଣିଦେବି। ଗୋଟେ ମୋ ମାମା ଉଠିଲେ, ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ମାମା, ଆଜି ମୁଁ ଡ୍ରିମ୍ 11ରୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିତିଯିବି, ଘର ଫର ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ କରିଦେବା ଆଉ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଯାଉଛି। ମାମା ମାମା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନିଦ୍ରା ଉଠି ପଡ଼ିଛି। ଇରେ ବାବାରେ, ଇରେ ବାବାରେ, ଇରେ ବାବାରେ, ଇରେ ବାବାରେ, ଇରେ ବାବାରେ, ଦେ ପାଣି ଆଣ। ଆସ ଆସ ଆସ, ମୋ ମାମା ଟେକିଲେ। ତାଳ ତ ଖାଇଲି, ଖାଇଲ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଭଲ ଲାଗିଲା? ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପାଣି ଜିନିଷଟା ଆଉ। ଏ ଦେଖନି ମାମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନ ମଟନ୍ ଚାଲିଛି, ମଟନ୍ ହେଉଛି। ତମେ କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରିବନି, ତମ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ। ତାକୁ ତାଳ ଦେଲେ ପେଟ ଖରାପ ହବ ନା। ତ ଗାଇସ୍, ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ମାମା ବି ସେଠି ଖାଉଛି, ବେବି ତାଙ୍କୁ ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାମା ଡାକିଲେ, ମୋ ଛୁନା ମାମା ଡାକିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି କିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଖାଇବା ବହୁତ ନଖରା, ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଖାଇବ, ତାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଲାଣି। ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାଟା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ସେ ଖାଉନି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନ ଦେଖିକି ତ ବୁଲିକି ଖୋଇ ଦେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ଖାଇଲା ସାରିଲା ପରେ ଡ୍ୟୁଟି ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ମମି ଉଠେଇକି ବି ଖୋଇ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମମି ବି ତା ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲାକୁ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲେ। ତ ନିଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ କଥା, ତେଣୁ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଉଠୁନଥିଲା, ଏବେ ଉଠିଲା, ତା ମମି ତାକୁ ଏବେ ଖୋଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ
ये देखो केମିତି କହୁଛି ନା ଏ ଛୁଆଟା ଭୋକ ଲାଗିଲେ ବି କାନ୍ଦିବନି ନା ସବୁ ଜାଣିଗଲାଣି ନା ହଁ ମୋ ଚୁନା ମାମାଟା ସବୁ ଜାଣିଗଲାଣି ନା ନା ହଁ ଖାଇଦେ 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 ସବୁ ଖାଇଦେବ ମାମାଟା ହେଉଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି ଡ୍ୟୁଟିରୁ 10ଟା 10:30 ହେଇଗଲା 10:30 ପରେ 11ଟା ନାଇଁ କି ସେଠୁ ବାହାରିଲି 10:30 ପରେ ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲି 11ଟା ହେଇଗଲା ଖାଇ ପିଇକି ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆପିଆ ତାର ଚାଲିଛି ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଶୋଇବୁ ମୋତେ ବି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ଶୋଇବୁ ମୋତେ ଲାଗେ ଶୋଇବୁନି କେମିତି କହୁଛି ନା 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 କହୁଛି କ'ଣ କହିବା ଏ ପିଲାକୁ ମାମା 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 ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ରାତି ତ ଅନେକ ହେଲାଣି ଦେଖା ହେବ ମୋର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ମାମା ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅନି ହାଇ କହିଦିଅନି ହାଇ 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 ଡରିକି ହାଇ କହିବେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖ ସେ ନିଜେ ଖାଇବନି କି ହାତରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ